cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an fanso Mali kɛlɛkɛ pankulu n'o ye sana kɛlɛkulu 2 kura ani fɛn o fɛn n'o ye panfɛn ye hali kɔnɔ dama jango negemafɛn minnu bɛ pan i n'a fɔ pankulu avion ni kɔni i pan faso Mali dugukolo sanfɛ i yɛrɛ kofɔ i m'i yɛrɛ kofɔ i bɛ lakodɔn teliya la ninnu ye baaraminɛnw ye minnu labɛnna Rusi fɛ o Rusi ninnu u nana n'u ka pankulu dɔ ye ntɛnɛn tɛmɛnen ka nin kɛlɛminɛn ninnu don a kɔnɔ ka na jigin an fɛ Bamakɔ pankulu jiginso la ntɛnɛn tɛmɛnen Mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔba n'o ye général de division Umar Jaraye ko o de kɛlɛminɛn ninnu minɛ Rusila ka ciden Rusila jamana ka ciden bolo Mali sɔrɔlasiw ka daga ɲɛmɔgɔ général de division Umar Jara ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛna avril kalo tile 18 ma ale de ye kɛlɛminɛn ninnu a dira ale de ma Rusila ka cidenw fɛ an ka jamana minisiri min sigilen don an ka jamana tangani jamana kisili ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma ni Mali kɛlɛkɛla cɛkɔrɔw ka minisiri nin kɛlɛminɛn 2 a bɛ fɔ de ma ko hélicoptère de combat kura ani an ka san legelege kɔlɔsili ma si tɛna se ka bolifɛn pan an faso Mali kunna tuguni ka sɔrɔ Mali ma bɔ a kalama nin kɛlɛminɛn ninnu donina ka cun an fɛ Bamakɔ sudugutila de fɛ Rusiw ka doninta avion pangulunba dɔw ninnu nanu cun Bamakɔ pangulun jiginso la général de division Umar Jara ko nin y'a siɲɛ 2nan ye nin waati ninnu kɔnɔ nin kɛlɛminɛn ninnu ka doni ka bɔ Rusi la ka na di faso ma minisiri min sigilen don an ka kɛlɛcɛw ka minisiri o tɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen dalu ye n'o siga bɛ maa min na k'a dɔn Mali ni Rusi la cɛ ka fisa ka di kosɛbɛ ni nisɔndiya kuma de fɔra général Jara fɛ a y'a jira fana nin ye ŋaniya ye ŋaniya min n'a ma labila fiyewu kabiri sɔrɔlasiw ye fanga ta ka fɔ Mali marabaaw bi ŋaniya min bɛ u la o de ye ka Mali kɛlɛcɛw u ka kan ni dɛmɛ o dɛmɛ ye kɛlɛminɛnko la diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara cɛsiri kan min b'a to Mali kɛlɛcɛw u bɛ se k'u ka baara k'a kɛ ni wasa ye n'o de ye jamana dugukolo kɔlɔsili n'a tangani ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma Malidenw u fa dugukolo u yɛrɛ bakunni ani u bolofɛn min b'a to bɛɛ ni karama bɛ se ka segin ani lakana bɛ se ka segin Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili b'a la mars kalo tile 31 tɛmɛnen pankulu n'o ye kɛlɛkɛ pankulu 2 ye a bɛ fɔ min ma ko hélicoptère type MiG-35P ani Mali sanlegelege dugukolo sanlegelege bɛ se ka kɔlɔsi maa o maa n'i kɛra panfɛn ye kɛlɛkɛ minɛn fara mata pankulu kan ni kɔni i sagona Mali dugukolo sanfɛ ka ban i b'i lakodɔn jati ye jɔnni hali min ye kɛlɛminɛnw caman ye bolifɛn minnu n'olu fana bɛ boli minnu lakananen ninnu fana tun bisimilara an ka minisiri fɛ n'o ye général Sajo Kamara ye tun ye dantigɛli kɛ a ko nin kɛlɛminɛn fɔlɔ minnu n'o de ye fɔlɔ minnu ni o tun ye sana kɛlɛ u b'a fɔ min ma ko hélicoptère de combat ani radar ye fɛn ye n'a b'i fa dugukolo kan maa o maa bɛ ko b'a fɛ ka i dogo k'i pankulu la tɛmɛ i fa dugukolo kan a kɛra tɛmɛba gansan ye wa a kɛra janfa la bɛnnen o kabili ko nin sera Mali dugukolo kan ka ban i b'i lakodɔn o kɛlɛminɛn ninnu ni kangari dayiri ye ni m'o dabila u bɛ se k'u to duguma k'u gosi ka mugu wuli ka pankulu na a kɛlɛkɛminɛn ninnu u bɛ se ka kilomɛtɛrɛ 8,000 boli lɛrɛ kɔnɔ ani Mali haju bɛ minɛn minnu na ka papalikɛlaw ni dansago wale kɛbaa minnu kɛn bɛ k'an ka jamana daminɛ olu daga bɛ se ka ci cogo min ka bɔ Mali da la nin ye jɛɲɔgɔnya jɛlen de ye Mali ani Rusi la ni ɲɔgɔn cɛ a tun y'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw bɛ ka kɛlɛmasaya fari min da i n'a fɔ an tun lakodɔnnen don u la kɔrɔlen an bɛ don min i n'a fɔ ko bi Mali sɔrɔlasiw bɛ se ka jamana in latila hali ni maa ka dɛmɛ ma s'u ma u bɛ don min i n'a fɔ ko bi u yɛrɛ u bɛ se ka jamana latila ni kɛlɛminɛn minnu b'u bolo cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili b'a la
December kalo tile 31 tɛmɛnen Richila tun ye pankulu kɛlɛkɛ pankulu 4 fana tun di Mali ma ani mugu ni kisɛw olu fana tun bisimilara ni général kelen fɛ n'o ye général de division n'o ye an ka jamana ministre min sigilen don an ka jamana tangani ka bɔ juguw ka mandɔrɔ ma kɛlɛkɛ cɛkɔrɔw ka ministre n'o colonel Sadio Kamara ye kɛlɛmina ninnu bisimilali kɛnɛ kan an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ ye ka bɔ Mali solasiw ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ fɛ n'o général de division Umar Jara ye a ye fɛn min fɔ Mali faamaw tɔgɔ la o filɛ nin ye. Ansou, donc on est général de division Omar Diarra, chef d'état-major général des armées. Donc je suis là, nana ni mina nukumbe, ministre de la défense totola. Ni ba ira ka fogo alibi partenariat mu be ani risu tela abe partenariat kan avec nobo alibi. Donc ni fana ba ira ka fogo an politique nyemo abu sukuna ere ka minɛnw di sɔrɔsiw ma pour que sɔrɔsiw ka se k'u ka baara kɛ ka jamana lakana ka jamanadenw n'u ka bololafɛnw lakana jamana kɔnɔ pour que bɛn ni sabati ka se ka na Mali kɔnɔ. Donc ni réception an nana ni minɛnw kunbɛn su in na a bɛɛ b'o cadre la. Bibi na depuis Mali ka indépendance la fo bi bɛɛ b'a dɔn Mali ni Rusiw bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc an ka minɛnw caman ye Rusi minɛnw ye. Donc fɛn fɛn bɛ ka fɔ bibi na Mali bɛ ka baara kɛ ni Rusi jamana de. Donc ni mina nu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko voilà jamana fila de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis a baara kɛ ɲɔgɔn bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà kɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛ k'an dɛmɛ vraiment k'an ka kɛlɛ in ma o de y'a to ni mina nu nana sinon ni mina nu sɔrɔli a ma nɔgɔn kuma dɔ la a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon mun na parce que a bɛna dɔ fara an ka fanga kan tuguni hélicoptère mun sanna depuis transition daminɛna dɔw tun nana ni bɛ se ka fɔ ni y'a lo sabanan de ye voilà minnu nana wa an bɛ Ala deli hali bi n'o bugula mun nana an ye mun réceptionné bi dɔw wɛrɛ fana bɛ nali min kɔfɛ mun b'a to an bɛ se ka fanga sɔrɔ wala ka se ka jamana lakana an ka laɲini tɛ foyi wɛrɛ ye ka jamanadenw lakana ka minɛnw sɔrɔ ka jamanadenw lakana ka mɔgɔw n'u ka bololafɛnw lakana bɛɛ ni sabati ka se ka na jamana kɔnɔ sinon mission foyi hakilina foyi wɛrɛ t'an na n'o tɛ. musokɔrɔbaw a ye général de division lamɛ sisan n'o ye général de division Umar Jara ye ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 18 ma ale de taara nin minɛn ninnu nɔfɛ k'u nati ka taa n'u ye soldasiw ka daga la Bamakɔ pankulu jiginso la Rusiw nana n'u ka pankulu ye ka na ni kɛlɛminɛn ninnu di faso ma o sɔrɔlen a kɛnɛ kan général de division ye fɛn min fɔ n'o ye Umar Jara ye hakilila k'a fɔ aw ye faamuyali sɔrɔ. An balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw masikalo furi waati ko Mali soldasiw k'u ni kɛlɛkɛla dɔw karila ɲɔgɔn na u ye mugu fɔlɔw ci o mugu fɔlɔw cilen kɔfɛ o kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɛ fɔ a ma ko mura ko kɛlɛ senfɛ ko Mali ni papalikɛla minnu ni u k'u bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ marifa ye u ka fɔcogo la k'olu ye diinɛ kɛlɛcɛw ye Mali ni o banbancɛ kɛlɛbolo dɔw karila ɲɔgɔn na tun bɛ kɛlɛcɛ 30 ɲɔgɔn bɔyɔngɔ bɔ kuma minnu fɔra ni Mali soldasiw ko o ye jugu kuma ye o yɔrɔ in kelen in na n'o ye mura ye ko Mali soldasiw taatɔ nana kɛ fulaw fali ye a kɛra yɛrɛ Mali soldasiw fɛ nin tɛ dɔn jugu tɛ dɔn bukununu ta kɛ fulaw fali ye foba jugu dɔw fɛ wa u ka fɔcogo la ko Mali kelen tun tɛ Rusila kɛlɛcɛw tun b'a la wa Rusila soldasi minnu tɛ koyi ko kɛlɛkɛla dɔw bɛ Rusila minnu n'u bɛ kɛlɛ k'i ye bɛ wari sara u ye aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye nin kuma in a y'a bɔyɔrɔ dɔn kuma mɛn nin kuma ninnu de taara k'o fɔ Mali soldasiw ma ka fɔ Mali soldasiw k'u ye wele bila Rusila
jamanadenw ka kɛlɛcɛ minnu n'u bɛ wari ni ye wari sara u ye u bɛna kɛlɛ k'i ye ko n'a tɔgɔ ye ko Wagner. Nin kuma in dɔw bɔgɔrɔ dɔnna minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye Faransi jamana fɔlɔ de ye. U taara fo ka jira k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu tun taara Mura k'a bɛ kɛlɛcɛ 100 bɔ, wa o kɛlɛcɛ 100 minnu taara dɔw ko k'a bɛɛ tun ye Rusi soldasiw wala Rusi kɛlɛcɛ dɔw ye u b'a fɔ minnu ma ko Wagner. Wa ni kuma minnu bɛ fɔ nazaraw bɛ ni kuma minnu fɔ u ma dalu jira ka jaw jira k'a fɔ siga t'a la ko ni kuma ninnu ye tiɲɛ don kelen da kelen u ma jaw jira komi olu sera ka pereperelatigɛ di nin cogo la tan. Tuma dɔ la u tun ka kan ka jaw fana jira k'a fɔ nin kuma in ye tiɲɛ. Kuma minnu fɔr'u fɛ ko an ka soldasiw ni Rusila kɛlɛcɛw kɔni taara ka taa Murakaw k'u ninjugu faga ka kɛ fo maa o maa ni sɔrɔla u ka kisɛ fɛ k'u bɛ mugu ci la. O kuma in de fɔra. Kuma ninnu bɛ fɔ Faransi yɛrɛ ka jafilɛ bondaso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko France 24 olu kɔni y'a fɔ panparan. Wa olu ko k'olu ye sariya sɔrɔ ka bɔ diɲɛ minnu ko k'olu ta ye hadamadenya hakɛ o matarafabaw ye. Hadamadenya hakɛ matarafabaw. Hadamadenya tuɲɔni wale minnu bɛ kɛ o kofɔ bon. France 24 ye min fɔ fɛrɛ ni dabalitigɛba an t'a yɛlɛma bamanankan na. Combattants islamistes. Puis pendant 4 jours, les soldats maliens se sont acharnés sur les habitants du village et étaient accompagnés de 100 soldats qui sont décrits comme des Russes. Le nombre est précis quand même, c'est 100 soldats, c'est pas 97. Mais on n'a jamais eu de photos, mais ils peuvent compter. Donc les soldats maliens et étrangers ont exécuté sommairement des Peuls dans le village de Moura. Un nouveau rapport glaçant de Human Rights Watch, Human Rights Watch dénonce des exactions commises par les forces armées maliennes. Dans le village de Moura. C'est un Moura. Albi France Kauka Jafle Bondasoy, Noé France 24, Kalasili Kelau, New Kopma Folende. Sacre qui s'est déroulé loin des caméras et des. Nifali Djougou, Nini Halaki Wale Djougou Ninkera Kasoro Jafle Talau Shita Kalama. Il y a fin mars, le village de Moura, dans le Nakera Moura, centre du Mali, a été la cible d'une opération antiterroriste. Les raids ont été menés par l'armée malienne. C'est 5 jours de blocus. Voilà, 5 jours d'opération militaire. Donc 5 jours, c'est pas une bavure. 5 jours. Kafoko Tleduru Fali, Makafo Kafo, Oye Ataraka Mbuludan, Otere. Tleduru Kele, Oye Kula Benende, Ote Kuchunenye, Ote Kubalalehi, Ote Galumajira Fiu. On parle là d'exaction. Minu Fora, Afora de Kadansagu, Tuni Fali Jugu Taka Mosegre. Affirme avoir tué 203 combattants des Mali Solasu Kokoluye, Papalikela, Kemeflani Saba, Keleche Kemeflani Saba, Mali Solasu Kokuyo Lufa. 4 les groupes armés terroristes. Papalikela Ufali, Minuye Marfata, Be, Dina Keleke. Et interpellé 51 personnes. Kuye Mawamino Mine, Obita, Kachani Mawo Keme, Nikwaye. Sauf que la version malienne est contrebalance. Kasoro Mali ni fochogo la ko mugo sorola munu ko Mali tatichi. Et par un rapport de Human Rights Watch. Ko Human Rights Watch ko ye jabi do lu fana segeseli ke ko ka jabi di. Sorti ce mardi. Second volet de notre enquête sur les exactions de l'armée malienne. Dans ce volet munu kele jugu tigre munu kera Mali solo so fe ko exaction. Inafo kata man ni jugu ya kele. Dans sago kelela dans ces opérations antiterroristes. Ko Mali o kele bolo munu wili kubita propali kela o kele ni halibi ni RFI ani France 24 mo kapmadi. Hier dans la zone de Sofara, ce matin dans celle de Nara. Wa yoro
duro kelen damate koy ko Mali tara o dansagu wale dɔw kɛ sofara o ko dɔw fana kɛra nara nin bɛɛ RFI ka kuma de. Non loin de la frontière avec la Mauritanie. Mali ni Mauritanie dancɛ la. Proceeded to detain them in over 4 days, took them out. Ko Mali ye Mali sɔrɔlasiw ye mɔgɔw la wele mɔgɔ 2 mɔgɔ 4 mɔgɔ 6 fo ka se mɔgɔ 10 hakɛw ma nin ye nanzaraw ka kuma lasela kɛta fɔta dɔw ye. Out in groups of 2, 4, 6 or 10 people and executed them. Kamunu wili n'u ye maa 2 mɔgɔ 4 mɔgɔ 6 mɔgɔ 10 u b'u jɔ ko ka mugu ciw la k'u fa kabako ni de fɔra Mali ma nanzaraw fɛ. Donc c'est à la faveur des renseignements très précis et validés. Mali sɔrɔlasiw olu ye min fɔ dɛ an tɛ dɔlɛmaw la a kɛra nanzarakan na nka u tilala k'a lase bamanankan na ne hakili la k'a fɔ kuma bayɛlɛma n'i ma farati a la n'i ma cogoya wɛrɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ Mali sɔrɔlasiw ma kuma bamanankan na sa f'a kɛra faransikan na ne bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ nka komi u yɛrɛ y'u laseli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ Mali sɔrɔlasiw ka kolatigɛla n'u ka dantigɛlikɛlaw ka kuma lamɛn wa bamanankan na kɔni. Mais sisan ni k'i b'i sigi boboya la a bɛ k'i kɔ kan donc o de kama an fana wulilen don an y'a faamu k'a fɔ tɔw bɛ kuma cogo min fo k'an fana ka kuma ten mun ye mura nin ye bibi in na an bɛ se k'a fɔ tare bibi in na ɲɛmɔgɔw ye fɛn caman di armée malienne ma mun bɛ se k'a kɛ u b'u ka baara kɛ guerre tɛ i ye kisɛ ci o guerre ye d'abord i ka kibaruya sɔrɔ jugu kan bibi in na alhamdulilayi drone bɛ armée malienne bolo avion b'an bolo mun bɛ se ka taa sangolo la k'a lajɛ fɛn fɛn bɛ kɛ duguma k'a ye ça c'est très important mun de y'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw de y'o d'an ma donc alhamdulilayi bi o baarakɛminɛnw olu b'an bolo o de y'a kɛ d'abord an ka baara la an b'a fɔ qu'est-ce qui est important o ye kunnafoni mun adamadenw yɛrɛ b'a di donc o ye n ka sɛgɛn kan armée ko bon nin tɛ se ka to ten o de y'a to information yi sɔrɔlen kalo tile 20 u groupe chef dɔw ye ɲɔgɔn ye u ka réunion laban na u ye nin fɔ mais u ko kalo tile 27 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛnɛ kufa an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mura en ce moment minnu bɛ Burkina o minnu bɛ Niger o minnu bɛ boucle du Baolé Kayi yan fan fɛ o minnu bɛ Nara yan fan fɛ o minnu bɛ Kucala yan fan fɛ o ɲɛmɔgɔ a bɛɛ nana mura a bɛɛ nana bura o tɛ capitale ye sa wa donc depuis le 25 26 27 an ye drone fana bila ka avion bila bura kunna dɔ bɛ jigin dɔ bɛ wuli pour que k'a lajɛ mun bɛ ka fɔ est-ce que tiɲɛ don effectivement drone ni avion bɛɛ y'a jira k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni bura mɔgɔw bɛ ka na mura donc mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni groupe comme u b'a dɔn n'u groupe yɛlɛ u bɛ walo donc u nana 5 2 u bɛ na moto la i bɛ taa sɔrɔ u don marifa b'u bolo talikuw b'u bolo mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ le 27 don yɛrɛ o b'a sɔrɔ o tigi tun taara baara dɔ de kama mura n t'a fɛ ka baara fɔ pour que kana ka vie exposer ale yɛrɛ jɔlen bɛ a bɛna ka baara daminɛ depuis sɔgɔmada joona fɛ n'ale nana ye a ye cɛ da mun compter a bɛ mɔgɔ 100 bɔ minnu bɛna ale ka a ko mura donda la a bɛ komi donda bɔda 4 5 de bɛ yen mais ale tun bɛ kɛnɛ mun na cɛ 100 ɲɔgɔn de donna ni marifa tɛ mun bolo i b'a sɔrɔ talike b'u bolo donc u donna ten o ye kala dimanche yɛrɛ donc k'ale tolo de la dɔrɔn avion yɛrɛ nana jigin olu kɛrɛfɛ donc ka faamaw jigin kɛlɛ daminɛlen filɛ bala terrorisme an ye ko caman y'a kɔnɔ ani accusation minnu jalaki minnu bɛ ka ta ka da armée malienne kan an ye caman mɛn comme Togo y'a fɔ cogo min formation droit international humanitaire ani droit de l'homme ani les règles d'aménagement des forces nin bɛɛ kalan mɔgɔw kunna sɔrɔsiya la ani ni bibi in na sɔrɔsi fɛn fɛn ni a bɛ engagé opération na aw bɛ kalo 1 ni tile 15 kɛ formation na fɔlɔ a DIH a bɛ kalan kunna droit de l'homme a bɛ kalan kunna
kɛlɛ kɛcogo in a bɛ kala kɔnɔ bien que a y'a kɛ a bɛ komi u bɛna hakilina jigin na u bɛ tila ka na segin mɔgɔ si tɛ yen bi bi in na k'i bɛ taa engagé opération na a kɛla armée de terre armée de l'air garde gendarmerie aw bɛɛ bɛ préparation avant opération kɛ donc n'o bɛ kɛ DIH in de bɛ k'o kɔnɔ droit de l'homme bɛ k'a kɔnɔ les règles d'engagement aw kan ka mun kɛ hali n'a ye jugu minɛ ni jugu minɛ ka ban n'a ye marifa bila i kan ka waleya mun ta k'a sɛgɛrɛ o bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi n'a bɛ fɔ ko an ka armée de bɛɛ k'o kɛ jugu nkalon don maliyɛnw k'a faamu jugu nkalon don maliyɛnw k'a faamu u b'a fɛ ka maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn na o dantɛmɛ wale mun n'u b'a fɔ armée bɛ k'a kɛ u bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ an ka siya dɔw de kan o bɛ na ni mun ye o tɛna mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ye nkalon don jugu nkalon don n'i ye jateminɛ kɛ droit de l'homme yi n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɛlɛ ye comme u b'a fɔ cogo min na Mali ni kɛlɛ a dabirilen don an dala de o terrorisme kɛlɛ tɛ koyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn o terrorisme kɛlɛ tɛ kɛlɛ in ka dun mais n y'o de fɔ hali bi journaliste ye an bɛ kuma dɔw fɔ an ka radio kan an bɛ kuma dɔw fɔ an ka journaux kɔnɔ n'an ma jateminɛ kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ ko banako bɛ fɔ an faso Mali la furuba kolokojuguya furubafɛn jugujuguya a fanba bɛ kɛ jamana maakalannenw de fɛ misaliyala tubabuw bɔra yan tuma min na o y'a sɔrɔ soba dɔw jɔn bɛ o soba ninnu ye faso ta ye komi nafolo teliman sɔrɔli o bɛ sɔrɔ furubafɛn de fɛ ni maa min cira k'i ka taa furuba misi ka dumuni ɲini komi misi kɔnɔ tɛna fara tuma caman fɛn min dunna fɛ e se k'a fɔ ko i b'a balo ni kɔɔri dumuni ye aliman bɛ ta ye tiɲɛ don fɛn dɔw kan k'a dɔn ni bagan bɛ balo ni aliman bɛ ta ye o b'a sɔrɔ a tulola a ye buda e bɛ se ka kɔɔri kala d'a ma i bɛ se ka fɛn wɛrɛ k'a la e bɛ se k'a fɔ k'i y'o don furuba misi la ni maa min n'o ye i kɔlɔsilikɛla ye n'o fana kɛra sɔn ye n'i ye dɔ d'o ma o b'a mantɔn Mali tɛ furuba misi ye wa dɔw bɛ bɔ yan tuma min so caman tun jɔlen n'i ye so ɲuman min ye o ye faso ka so ɲuman jɔlen ye u nana fɔ kɔfɛ ko k'o so ɲuman ninnu feere u ko de ma ko opération de cession des immeubles de l'État dɔw de y'o kɛ u ka taɲini sira ye u ka taɲini fɛn ye k'u bɔsi sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛn hali ni kolo sigilen don faso fɛ o de ye furuba nafolo sɛgɛsɛgɛli bondaso ye n'u k'a ma ko bureau de vérificateur général u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka na ye k'a fɔ jamana ka furuba bon sobaw feereli minnu y'a feerebaw ye wala minnu y'a feere cakɛ bondaso ye u ni sannikɛla dɔw de bɛ bɛn komi furuba don u b'a buruja ka jasi k'a feere o sɛgɛsɛgɛli dɔw sera ka kɛ furuba nafolo sɛgɛsɛgɛli cakɛ bondaso fɛ nka nɔmileli foyi ma k'a la fo ka se avril kalo tile 6 san 2022 dɔwlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimana nɔfɛmɔgɔw ko k'u y'o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw ta k'a di kiiritigɛbaw ma mɔgɔ caman bɛ minnu nɔbɔlen don minisiri 2 bɛ o la o ye Ibrahim Boubacar Keita ka minisiri kɔrɔ ye ala ka yafa k'a ma hali min ye jamana furuba dugukolo ko ye n'o ye ACI ye ko ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ a la ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra min sera ka sɔrɔ faso fɛ bi o bɛ taa fɔ sefa wari miliyari 16 hakɛ la bɛnkɔni kɛra kan ka fɔ minnu y'a sugu dibaw ye olu yɛrɛ y'u bonsi sɛbɛkɔrɔ ɲini ni nafolo ni dɔ b'a sefa wari miliyari 1 kan fasirikɛ sɛbɛn in ko k'olu delila ka fasirikɛ ka fɔ u ye ni jakumabo datugu de wa a ma ganse koyi fɛn ma fɔ u y'a feere k'a feere u ni dɔgɔmɔgɔw ma minnu kɛra sanba ye a feerela sɔngɔ min na u ma lakodɔn feere kɛra kɛcogo min na ɲɛma sɔrɔ la yala jɔnni bɛ se ka ɲininka wa ni faso ka fɛn bɛ feere a kan ka taa fɛsɛfɛsɛ fɔlɔ de yala sugu la ni n'an ko k'an bɛ faso ka nin feere
ni soba in feere a kan ka bɛn a nafolo kan ka bɛn hakɛ joli ma o b'a fɔ ma ko valeur bamananw ka kuma tɛ ko mɔgɔ bɛ sanu feere a dɔnbaga ma wala maa min tɛ zon ye n'o tɛ i feeretɔ a b'i ka sanu jasi k'a d'i ma o ni feerekɛla yɛrɛ kɛra sɔn ye sannikɛba ka kɛ sɔn ye forobafɛn de dun bɛ feere olu fila bɛɛ b'u bɔn si sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛn hali ma gansan minnu n'olu da bɛ don a la ninnu bɛɛ ye faso ka so feerelen wari dun a bɛ kɛ dugudugunin dugu la koyi u bɛ maa dɔw wele k'olu kɛ i n'a fɔ olu de bɛ feerekɛlaw ɲini a bɛ fɔ minnu ma ko intermédiaires dɔw ko coxeurs u b'a fɔ ko ni ye fɛn feere n bɛ 5% ta o 5% ko a bɛɛ suɲɛni sɛbɛn in ko hakilila jiginna jamana minisiri bondaso min sigilen don jamana forobaso kow la ani jamana dugukolo kow la o tun ye Mali dugukolo bɛ feere cakɛ bondaso min ma n'o ye agence de cession immobilière a bɛ fɔ min ma ko ACI san 2013 ko k'a yɔrɔ dɔw foroba soba dɔw feere faso ta don minnu bɛ Bamakɔ yan o dɔw feere cogo la hali ka taa ɲɛɲini n'a ma ɲɛ ka fɔ nin ye faso ta ye ni feereba y'i jasi sannikɛba bɛ a sago sɔrɔ ka sɔrɔ sariya si tɛ yen min b'a jira k'a fɔ forobaso ninnu ni feereli ka kan min yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan faso ka forobabon ninnu k'a fɔra k'a fɔ o de y'a fɔ ACI ye ko ACI ka Mali ka sobaw feere artisanat so min ɲɛsinen don ma n'o ye seko ni dɔnko o kalanso min bɛ yen k'u y'o fana feere ka sɔrɔ yamaruya foyi tɛ Mali minisiri bondaso bolo min bɛ dugukolo ɲɛnabɔ ka sira di dugukolo feerelaw dɔw ma o de kɛra nka faso nafolo bɛ ntaraki a bɛ jogo juguya mɔgɔ minnu fɛ olu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko nin kɛ ni jogo juguya de n'an ko k'an bɛ walawalali kɛ san 2013 ko jamana marabolo ko tun ye sira di ACI ma ko ka yɔrɔ dɔw feere wala ka a di sara la kalo la foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛ bondaso ko nin kɔni ye kojuguba de nin ye jamana nafolo ntarakili de yala faso dugukolo faso so bɛ se ka feere ka sɔrɔ so min jamana ka taamasiyɛn jɔnjɔn wala taamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ma bila u la wa a bɛ fɔ min ma ko non immatriculé dugukolo bɛ so bɛ Mali bolo hali ka se bi ma k'a fɔ ko nin ye faso ta ye taamasiyɛn nin y'a ye o si tɛ yen u ye cakɛ bondaso dɔ de kɛ dugudugunin na u kana ko sɛgɛsɛgɛ u bɛ se ka u bolo nɔ cogo min nka yuruguyurugu ye fɛn ye foroba nafolo jogojuguleli ye fɛn ye fɛn min a ma daminɛ bi koyi jamana fana ye sɛgɛsɛgɛli cakɛ bondaso dɔw bila n'o bɛ fɔ ma ko vérificateur o ko ni feere ma kɛ ni faso kanu ye a ma kɛ ni sariya ye a ma kɛ ni kɔnɔnjɛya ye wa minnu sugandira k'u ka baara kɛ ninnu bɛ n'u bolo nɔ ni ŋanamu de ye a ko ninnu kɛcogo u don yɔrɔ n'u bɔsiraw ka can kosɛbɛ wa minnu bɛ n'o ye jamana foroba nafolo sɛgɛsɛgɛlikɛbaw ye olu ko k'olu y'a se mɔgɔw ɲininka olu ko k'olu ma fɛn feere koyi mana ni dalu ye k'a jira k'a fɔ hali k'a fɔ ko nin ye yɔrɔ feereta ye faso ta don jɔnni ni jɔnni b'a fɛ k'a san o baara min kan ka kɛ o si ma kɛ bɛɛ kana bɛɛ k'i ka sɔngɔ fɔ ni min t'a diyara faso la faso b'a feere o si ma sɔrɔ a la ninnu kɔni ye janfa de labɛnni ye n'i tɛ minnu b'a feere n'i tɛ olu soma ye n'i t'u u jɛɲɔgɔn ye n'i t'u teri ye hali minnu bɛ n'olu yɛrɛ y'a feerebaw ye olu bɛɛ maa wɛrɛ wele ka na minnu ye nin ko ninnu kɛ ka maa wɛrɛ tɔgɔ ta k'o bila i ka tɔgɔ la e bɛ se k'a sɔrɔ cogo min kan i bɛ maa wɛrɛ tɔgɔ di mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye baara kɛ faso ye u taara retraite la ninnu caman de kɛra u b'a fɔ minnu ma ko intermédiaires wala coxeurs a dɔw b'u ka so olu laban nana kɛ maa lasɔminɛw ye ka n'u yɛrɛ kɛ Mali politikimɛw ni Mali maa kalannenw mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ jogojugu ye a man ca dɛ i m'a ye a dɔw bɛ yen u tɛ sɔn ka baara bila hali n'u si furancɛ janyana u tɛ sɔn ka baara bila foyi u dabirilen don jamana joli de la yala sariya jumɛn bɛ ninnu bolo ka faso forobafɛnw feere fanga jumɛn ye sira d'u ma ka yamaruya d'u ma ka ni maa lahota bɛɛ ka se k'i bon si ɲigin dɔw yɛrɛ kɔni olu kɛn bɛ ka maa wɛrɛ de bila u ɲɛ u b'u dogo nin feerew kɔfɛ dɔw n'a kɛra feerefɛn ye u yɛrɛ u b'u bon si ɲigin min don n'o da fɛ o yɛrɛ ka ca ni sefa wɛrɛ miliyari 1 ye surtout Mali ka sɛbɛn ye nin ye nka jamana yɛrɛ foroba nafolo juguyali yuruguyurugu surɔfɛn minɛ a bɛ dakun jumɛn kan a bɛna na cogo di an bɛna bi baro sigi an bɛna sigi n'o de ye maa min bɛna kɛ maa ɲininkalen ye ɲininkalikɛlaw fɛ
jo sharia ministry do ale ñiningara jamana ka furubalaliseli bonaso ñiningalikelaw fe amena bi donkibaro cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw foroba nafolo bɛ juguya cogo min sɔrɔ fɛn ni ŋanamu a dun fɔra ka fɔ mali maraba bɛɛ k'a daminɛ kabili modibo fo ka se amadu tumani toro ma alifa umaru kunare ibrahim bokar keita ni mawoma nana hali bi asimi kɛ bɛɛ ko k'i bɛ foroba nafolo tanga k'a kɔlɔsi k'a kisi an tɛ minisiri lamɛn an ka baro sigi na fɔlɔ n'a fɔra ka fɔ mɔgɔ ma sigi kabili jamana in ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka se bi ma ko ka yurugu yɛrɛ dɔrɔn tɛ o foroba nafolo juguyali ŋanamu ni sɔrɔ fɛn minɛ nka a yɛrɛ ye min ye dɛ mu de bɛ bɛnbɛn kɛ faso foroba cakɛbaw ni kolatigɛlaw de don a bɛɛ ye faama wala faamaw somɔgɔw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana joli min yurugu kɛlɛ daminɛna ɲɛma sɔrɔ la gɛlɛya jumɛn b'a la an ka minisiri kasoge an k'a lamɛn ɲininkaliw kɛra an ka jamana ka foroba lasili bondaso fɛ u ka ɲininkalikɛla wulila ka s'a ma komi ale ye minisiri ye bi n'o ye jo sariya minisiri an t'a yɛrɛ lamɛn. Modibo Keita, Musa Traoré, ATT, IBK, donc Alpha Oumar Konare fo kana se bi ma yurugu kɛlɛli bɛɛ bɛ ka a kuma fɔ kɛlɛ fana bɛ ka kɛ bon résultat dɔw bɛ ka sɔrɔ mais yurugu vraiment a tɛ ka segin kɔ kosɛbɛ donc n'i y'a ye o bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw de bɛ a kɛlɛli la gɛlɛyaw a sources ka ca gɛlɛya dɔw o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka société taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ an ka danbew an y'u bila kɔfɛ de telle sorte que yurugurugukɛla fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ bila kɛrɛfɛ mais bi mɔgɔw bɛ waso n'o ye donc de telle sorte que yurugu a bɛ kɛ a tɛ maa si tɔɔrɔ donc minnu bɛ ka kɛ fana u b'o ta ka waso n'a ye mɔgɔw kan donc a tɛ mɔgɔw fana tɔɔrɔ bon maintenant ni ko i bɛ kɛlɛ fana daminɛ i mana min somɔgɔw minɛ o bɛ wuli k'a jɔ k'a fɔ ko non sa yurugu kɛlɛli a kɛra fɛn ye donc u tɛ sɔn kɛlɛ ka ɲɛsin u somɔgɔw ma mais n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kun kan a ka di bɛɛ ye mais n'a ɲɛsira u yɛrɛ ma ou bien u somɔgɔ dɔw ma aw bɛ wuli non ko u bɛ ka kɛlɛ ɲɛsin politique mɔgɔw ma u bɛ ka dɔw bali ka kɛ candidat ye donc comme karisa ye karisa somɔgɔ ye o de y'a to u tɛ fɛ u bɛ fɛ k'a don dibi la pour que a kana se ka postuler donc u bɛ wuli ni o kumaw ye donc o ye gɛlɛya dɔ ye bon ensuite enquête kɔnɔ fana gɛlɛyaw bɛ parce que yuruguyurugu a bɛ kɛ dogo de la ni kɔni y'a ye a bɔra kɛnɛma c'est que wari tilacogo o ma ɲɛ donc dɔ bɛ bɔ ni a ko ye kɛnɛma ou bien contrôle de kɛra contrôle y'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛra n'o tɛ yuruguyurugu ko min kɛ a tɛ bɔ kɛnɛma donc n'i y'a ye a bɔra kɛnɛma dɔrɔn gɛlɛya dɔ de y'a to a bɔra kɛnɛma donc contrôle ninnu o fana tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc service ninnu fana kɔnɔ chef de service caman tɛ k'u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ u kan ka baara kɛ cogo min na parce que olu de kan ka kɔlɔsili fɔlɔw kɛ pour que yuruguyurugu a kana se ka sira yɛrɛ sɔrɔ n'o kɛra contrôle bɛ na kɔfɛ pour que a kɔlɔlɔ kana caya pour que k'a dan sira la ensuite a bɛ yɛlɛma ka taa kiri ka bolo kan mais il se trouve que service ninnu na a ko bɛ kɛ mɔgɔ bɛ bɔ a kalama bon yɔrɔ caman na u tɛ foyi fɔ donc o ye gɛlɛya dɔ ye société kɔnɔna fana dɔw b'a ye dɔw bɛ bali ka wari caman sɔrɔ yɔrɔnin kelen u bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ ka sɔrɔ u kun tɛ foyi la bon ou bien u ka sɔrɔ kɔni t'o bɔ mais mɔgɔw fana t'u dénoncer donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye bon il se trouve aussi que le fait que enquête kun tɛ ka kɛ je veux dire le fait que contrôle kun tɛ ka kɛ waati bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye yuruguyurugu ko kɛ a ka ca san 3 san 4 mais a ko bɔ kɛra a kalama ɲinan de bon ni enquête daminɛna ɲinan o b'a sɔrɔ a tigi a ye wari min suɲɛ a y'a bɛɛ dun ka ban foyi tɛ sɔrɔ a bolo donc wari in bɛɛ tiɲɛna
donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye. Maintenant ni enquête fana daminɛna minnu bɛ enquête kɛ il est bon que olu fana ka tilen ka enquête kɛ a ɲɛma. Donc serew minnu bɛ a ko la olu fana ka se k'u dɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Ensuite ni kiri kan ka kɛ kiri ka se ka kɛ teliya la kiri ka se ka kɛ jɛlɛya kɔnɔ. Mais il se trouve que gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la. Et maintenant yuruguyurugu kɔni pour que an ka se ka a kɛlɛ a ɲɛma il faut que ni gɛlɛya minnu filɛ gɛlɛya ninnu a bɛɛ ka wuli ka bɔ yen. Tant que gɛlɛya ninnu ma wuli ka bɔ yen kɛlɛ a tɛ se ka kɛ a ɲɛma. Bon maintenant il se trouve aussi que yuruguyurugu kɛlɛli la bɛɛ b'a fɔ yuruguyurugu o ye justice ka ko ye. Procureur anticorruption ale de ka ko don. Or yuruguyurugu kɛlɛli mɔgɔ kelen ka ko tɛ service kelen ka ko tɛ an bɛɛ de ka ko don. Donc bɛɛ de kan ka wuli ka yuruguyurugu kɛlɛ. Bon misali la n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu kɛlɛli la min ye justice ka rôle ye ɲangini n'i y'a place ta sigiyɔrɔma 100 a tɛ tɛmɛ 40 kan. A tɔ a bɛ prévention de bolo parce que ni bɛ yuruguyurugu kɛlɛ prévention bɛ yen répression bɛ yen. Prévention o ye action minnu bolodara pour que yuruguyurugu a kana se ka kɛ ou bien a kɛta ka dɔgɔya o de ye prévention ye. Donc sensibilisation b'a la ka mɔgɔw kunnafoni yuruguyurugu kɔlɔlɔ la pour que u kana to yuruguyurugu kow ka kɛ pour que k'u encourager ka yuruguyurugu kow dénoncer. Ensuite service la ka mesure ta pour que gestion ka kɛ transparence kɔnɔ mɔgɔw kana se. Min ye ministre ye sa komi a ye nin ɲɛfɔ cogo la tan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'a lamɛn mɔgɔ minnu ye yuruguyurugu kɛbaga ye olu ko corruption ko yuruguyurugu nka foroba nafolo juguyalen don délinquance financière o kɔni o jogo yɛrɛ de nin ye tɔn kɛbaw nin ye mɔɔw de u bɛ tɔn de sigi k'u dabiri faso nafolo la a nɔ tɛ y'u da la a bɛ sɔn kulew a bɛ binganikɛlaw nka yuruguyurugu bɛ tiɲɛni min don jamana kun an ka ministre lamɛn a ka dɔ fɔ an ye o la. Yuruguyurugu n'u y'a kɛ a bɛ jamana sigi kɔ n'u y'a kɛ a bɛ mɔgɔw degun yuruguyurugu n'u y'a kɛ a bɛ olu yɛrɛ kɔ bɛɛ tiɲɛ parce que les biens mal acquis ne profitent jamais. Yuruguyurugu wari n'i y'o kɛ ka i denbaya balo a bɛ jasi ka taa i denw tɛ kɛ foyi ye. Ça c'est vraiment quelque chose de déjà très clair. Yuruguyurugu wari n tɛ dina ɲɛma ye mais je sais que a tɛ hiji i y'a kɛ ka misiri jɔ i tɛ baraji sɔrɔ halala tɛ parce que c'est pas du halal. Donc yuruguyurugu wari dɔw b'a fɔ bon jɔ n k'a ta ni ye misiri dɔ jɔ ni ye dɔw bila ka taa hiji donc ni ye fantanw dɛmɛ donc peut-être que ala bɛ yafa ma. Non ala tɛ yafa ma dɛ. Donc baraji t'i ye i ye mɔgɔw ni degun i ma baraji sɔrɔ au contraire i ye hakɛ yɛrɛ sɔrɔ donc a tigi b'o répond u k'a dɔn k'a fana fɔ ko fɛn minnu sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ lahara u bɛ taa jɔ a kɛnɛ kan. Ça il faut qu'il le sache parce que on répond toujours de ses actes mais a caman kɔni bɛ yen ala bɛ ka leçon yɛrɛ d'u ma diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ ɲɛ b'a la u laban cogo u kɔ laban cogo. Awa jamana ka nafolo minnu n'u bɛ kunna tiɲɛ ni wuli kɛra a sonkulen ninnu nɔfɛ n'u minɛna yala jamana nafolo minnu ŋanamuna k'u don sow la k'u don mobiliw la k'u don i ni mɔgɔw ka jɛ ka a nafolo baara yala ni kɛra minɛfɛn ye a ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di an ka ministre lamɛn. An ye sariyaw ta pour que dès que enquête daminɛna siga bɛ mɔgɔ minnu kan u bololafɛn a ka se ka bloquer ka bila justice ka bolo kan de telle sorte que u kana se ka a fɛnw labɔ ka a tiɲɛ cogo dɔ la. Donc a bɛ minɛ ka bila justice ka bolo kan ni enquête y'a jira k'a fɔ ko a ko jɔr'u la donc faso kan ka remboursement min sɔrɔ
a b'o ta u ka minɛn na u ka sɔrɔ la ka sɔrɔ ka tɔgɔ lasigi u ma n'a tɛ bɔli yɛrɛ kɛ faso b'a bɛɛ ta mais n'o y'a sɔrɔ u ma foyi kɛ faso bɛ tila ka u ka fɛn minɛnen bɛɛ lasigi u ma donc o bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ pour que recouvrement ka se ka kɛ n'a bɛɛ minɛna donc a tigi juru b'a kan toujours n'a ye fɛn sɔrɔ an b'o minɛ n'a ma fɛn sɔrɔ an bɛ se ka contrainte par corps exercer donc ka minɛ ka don kaso la n'a ma wari in sara a tɛ bɔ période dɔw de bɛ wala kalo 3 ɲɔgɔnna a b'o kɛ n'a ma sara a bɛ to kaso la ni kalo 3 in dafara a bɛ se k'a bila a bɛ se k'a minɛ tuguni kalo 3 wɛrɛ bon n'o kɛra a bɛ se ka kɛ ni fɛn dogolen b'a bolo a b'a labɔ a b'a sara a bɛ se ka kɛ wari b'a somɔgɔw bolo olu fana b'a dɛmɛ k'a sara donc o situation bɛ yen bon ni fɛn ma k'a kɔ donc en ce moment contrainte par corps in bɛ kɛ n'o ma se ka fɛngɛ finalement perte bɛ kɛ état ta ye donc perte bɛ kɛ état ta ye mais kɔfɛ ni a tigi par exemple a fatura et que a tiɲɛtabagaw olu y'a tiɲɛ ta u y'a actifu ta donc a ka juru o fana bɛ dulon u kan na donc wala tiɲɛtabagaw kan na ni fɛn bɛ olu fana bolo u bɛ se k'a ta c'est pourquoi dɔw b'a fɔ tiɲɛ u tɛ s'a ma parce que n'u y'a ye juru ka ca ni actif ye u b'a fɔ k'u tɛ s'a ma donc en ce moment kɔni u t'a sara mais une fois que u ye tiɲɛ in ta donc actif min b'a la o y'u ta ye juru min b'a la fana wajibi don u k'a sara donc o situation bɛ o cogow de la bon ensuite n'an bɔra o yɔrɔ la donc an bɛ ka sariya kura dɔ ta pour que ka agence dɔ sigi agence min bɛ na baara kɛ recouvrement ko la parce que an y'a fɔ cogo min na fiɲɛba min bɛ an ka yuruguyurugu kɛlɛli la sisan o y'a ye ni condamnation kɛra mɔgɔ minnu condamnera u kan ka wari min sara o tɛ k'a sɔrɔ donc mun b'o kɛ c'est parce que mɔgɔ jɔnjɔn tɛ yen min responsabiliselen don a k'o baara kɛ ou bien fɛn min minɛna u bolo fana dɔw maralen bɛ to f'a ka taa tiɲɛ dɔw bɛ kɛ mobiliw ye o mobiliw jɔlen bɛ to tribunaux la dɔw bɛ to ka taa a pièces bɔ kelen kelen ɲinanw bɛ to ka a filiw ɲimi a bɛ kɛ mobili kolon ye donc maintenant ni agence in sigira sen kan une fois o kɛra agence bɛ se ka mobili in ta ka a feere ka wari bila compte kɔnɔ ni sow don agence bɛ se ka yanni so in lankolon ka to ten agence bɛ se ka so in ta ka bila location na loyer min bɛ sara a b'o minɛ ka don banque la maintenant tɔnɔ fana bɛ se ka sɔrɔ banque fɛ donc agence bɛna baara caman de kɛ minɛnw tɛ tiɲɛ wari minnu kan ka recouvrer a bɛɛ bɛ recouvrer voilà o bɛna baara nɔgɔya donc agence ni ala sɔnna a ma an bɛna a sigi sen kan a tɛ mɛn a papier kɔni a bɛɛ dilanna donc san kɔni a tɔ ye a ka adopter n'a adoptera donc an bɛ mɔgɔw sigi o agence kunna olu ka se ka baara kɛ parce que n'i y'a lajɛ condamnation caman kɛra a yirala k'a fɔ mɔgɔw ka wari sara miliyari caman don mais a tigiw tɛ k'a sara mɔgɔ fana tɛ ka wuli k'u sɛgɛrɛ wa n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ justice ka baara don non justice ka baara tɛ état de kan ka a baara kɛ état de bɛ wuli ka justice saisi pour que justice ka wari ninnu kani donc ka reverser état ka caisse kɔnɔ donc o la ici o fana bɛ ye a baara kɛcogo la mais une fois que décision rendira o ye justice ka ko bannen ye maintenant min ye a décision exécution ye ni amanduw don donc procureur bɛ se ka baara kɛ pour que ko amande ninnu recouvrer mais min kɔni ye condamnation ye a ye wari min dun a k'o sara condamnation civile ninnu olu kɔni bɛɛ état de kan ka wuli k'o ɲɛɲini donc il faudrait que état ka service minnu kan k'o baara kɛ olu fana ka wuli k'o baaraw kɛ bon maintenant n'a bɔr'o la an bɛ ka fɛɛrɛ fana kɛ pour que transparency o ka se ka instituer gouvernance kɔnɔ de telle sorte yurugu ko kɛli a ka dɔgɔya parce que n'o ma dɔgɔya donc kiri bɛ k'a ka baara kɛ mais yurugu ko o fana bɛ continuer ka taa ni a fila bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ en ce moment yurugu ko a kɛta bɛ dɔgɔya min kɛra fana a bɛ se ka kiri sira jɛlen kan donc il faudrait que a système fila ka sigi ɲɔgɔn na et puis an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que contrôle
o ka renforcer kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ min sigira service kunna donc an bɛ ka fɛrɛ kɛ pour que i ka se ka i ka service mara donc i ka se k'u bilasira bɛɛ bɛ évaluer i ka baarakɛta la maintenant n'o y'a sɔrɔ i tɛ se ka a ko kɛ k'a ɲɛ kangarida bɛ k'i ye ou bien i bɛ bɔ a place la mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a sigi a place la min bɛ se k'a baara kɛ donc o système an bɛ k'o sigi dɔɔni dɔɔni yɛlɛma a ka di mɔgɔw ye a ka kɛ yɔrɔnin kelen mais a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen a bɛɛ bɛ na dɔɔni de bon dɔw yɛrɛ bɛ ka fɔ transition ye waati ye an bɛ se ka profiter o la ka fɛn caman kɛ bon n'an kun bɛ révolution kɔnɔ an bɛ sin ka wuli dɔrɔn k'a fɔ bon mɔgɔ o mɔgɔ min da donna fangakɔrɔ gestion na an k'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la an k'u bɛɛ ka bololafɛn bɛɛ minɛ donc u da tɛ faso taabolo la bilen donc révolution de bɛ se k'o kɛ mais si on est un état de droit an tɛ se k'o fɛn sugu kɛ an tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛɛ minɛ an tɛ se k'a fɔ fo k'a bɛɛ ka bololafɛn bɛɛ minɛ an bɛ siraw de suit a yirala k'a fɔ karisa ye tiɲɛni kɛ a kɛra nin dossier kɔnɔ an bɛ enquête dayɛlɛ ni enquête y'a yira k'a fɔ a ye tiɲɛni kɛ ayiwa a bɛ minɛ n'a kan ka minɛ ani ɲangini min ka kan o bɛ da la n'a ka bololafɛnw kan ka minɛ o bɛ minɛ on prend cas par cas an bɛ taa dɔɔni mais k'a fɔ k'an ka girin k'a bɛɛ minɛ bon état de droit la o tɛ se ka kɛ je sais que o de ka di mɔgɔw ye mais n'an kɔni ko an bɛ état de droit kɔnɔ an tɛ se k'o kɛ a ko kan ka kɛ dɔɔni de voilà ayiwa n bɛ se ka min f'u ye yuruguyurugu n'u y'a kɛ a bɛ jamana sigi kɔ n'u y'a kɛ a bɛ mɔgɔw degun yuruguyurugu n'u y'a kɛ a bɛ olu yɛrɛ kɔ bɛɛ tiɲɛ parce que les biens mal acquis ne profitent jamais yuruguyurugu wari n'i y'o kɛ ka i denbaya balo a bɛ jasi ka taa i denw tɛ kɛ foyi ye donc yuruguyurugu nafa t'a la hali ni ye biɲɛ caman sɔrɔ i ye nafolo caman sɔrɔ ni jamana ma taa ɲɛ ni jamana ma lakana don min na tiɲɛni kɛra mɔgɔw bɛ ɲɛsin e de ma donc i ye biɲɛ min sɔrɔ a tɛna nafa foyi ɲɛ donc fɛn min b'i fana bolo c'est-à-dire i tɛ se ka waso n'a ye i tɛ se ka content tu n'es pas fier de ce que tu as moralement même tu n'es pas tranquille i ta tɛ donc yuruguyurugu nafa t'a la u k'a dabila u ka baara kɛ n'u ye baara kɛ i bɛ nafa sɔrɔ donc ne bɛ min fɔ yuruguyurugukɛlaw ye u k'a dabila u ka mɔgɔw tɔɲɔni dabila donc faso nafolo u k'a bila u ka baara kɛ u ka sira jɛlenw tagama donc en ce moment a bɛ se ka an bɛɛ dɛmɛ maintenant n bɛ se ka min fɔ tɔw fana ye yuruguyurugu kɛlɛli a man ka to sariya dɔrɔn bolo a man ka to justice dɔrɔn bolo a man ka to gouvernement dɔrɔn bolo donc an bɛɛ de ka ko don an bɛɛ de kan ka wuli ka yuruguyurugu kɛlɛ maliden bɛɛ de kan ka wuli k'a kɛlɛ donc d'abord ni yuruguyurugu bɛɛ b'i kale k'a fɔ yuruguyurugu ko ne t'a kɛ a tɛ kɛ ne ɲɛna ni n y'a ye n b'a ko fɔ donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc et au-delà de ça yuruguyurugu ko n'a kɛra contrôleur olu ka taa u ka baara kɛ donc u ka kow labɔ n'a nana di enquêteurs ma olu fana ka enquête kɛ a ɲɛma n'a nana di kirikɛlaw ma olu fana ka kiri kɛ a ɲɛma donc autorités fana ka moyen di u ka volonté politique manifester pour que a ka se ka kɛ bi na kɔni volonté politique a dafalen b'an bolo il suffit que mɔgɔw ka a sira tagama dɔrɔn parce que président a ko yuruguyurugu kɛlɛli k'an kana maa si ɲɛda filɛ a mana taa bɔ mɔgɔ o mɔgɔ min kan an kana a tigi to yen a ka ɲangi donc an kana bi mɔgɔw kan mais an kana maa si to yen ni nɔ bɛ a ko la k'a fɔ i ye karisa somɔgɔ ye ou bien i bɛ nin position na société kɔnɔ o t'a la donc a mana ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛ fɛngɛ aw y'a ye armée kɔnɔna na donc jalabatigiw u y'o bila justice ka disposition na donc état ka cadre baw olu fana minɛna a ko la opérateurs minɛna a ko la a ko bɛ continuer donc minɛni dɔw fana
b'a fɔ ko minɛni bɛ k'a jɔ en réalité ko bɛɛ tɛ minɛko ye donc sira o ye fɔlɔ ye filanan minɛni bɛ ka kɛ mais a bɛɛ tɛ maabaw ye parce que ni maaba de minɛna donc o ko bɛ bɔ a kalama o ko bɛ yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ mais ma bɔ k'a fɔ sisan ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 90 lamɛnna bon n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko ni comment on dit u t'a dɔn k'a fɔ ko ni baara bɛɛ bɛ ka kɛ donc o baara kɛtɔ la mɔgɔ minnu kan ka minɛ u caman minɛna donc dɔw bɛ yen u man ka minɛ problème t'a la u tɛ minɛ mais ni kiiri kɛra n'a yɛrɛ la k'a fɔ u kan ka minɛ u bɛ tila ka minɛ donc o yɔrɔ fana bɛ yen maintenant au-delà de ça sensibilisation de kan ka kɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu a kɔlɔlɔ a bɛ bɛɛ de kan mɔgɔ si man ka sɔn yuruguyurugu ka kɛ a ɲɛna mɔgɔ si man ka sɔn ka yuruguyurugu ko kɛ n'i bɔra min kalama i k'o dénoncer et sur ce plan n'i bɔra yuruguyurugu ko kalama i bɛ o numéro wele tout de suite o tile i bɛ procureur actionner olu fana bɛ agent dɔw bila sira kan donc u bɛ se ka taa bɔ a ko kan a kɛtɔ la. Mais monsieur le ministre, oui. O numéro fɔra mɔgɔw ye. Oui, o numéro fɔra mɔgɔw ye. U ye sketch wɛrɛ kɛ k'a publier mais souvent mɔgɔw t'a matarafa kosɛbɛ. Je sais que mɔgɔ caman kun ye weleli k'a kan ka fɛn caman dénoncer donc a dɔw yɛrɛ kɛra sababu ye ka procédure dɔw bila sira kan. Bon maintenant comme an ka jamana an tɛ statistiques kɛ kosɛbɛ. Non, donc n'an ye statistique kɛ bi statistiques bɛ se k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ a bɛ ka nɔ bɔ parce que ko caman bɛ yen o dabilara wari caman bɛ yen o recouvrera donc k'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman fana minɛnen bɛ kaso la mɔgɔ caman ka dossier bɛ sira kan maintenant mais seulement mɔgɔba ninnu olu tɛ sɔrɔ don o don hali mɔnikɛlaw don o don i tɛ jɛgɛ belebelebaw sɔrɔ voilà don dɔ la donc i bɛ tɛnɛniw minɛ voilà don dɔ la i bɛ manɔgɔ ni fɛnw minɛ don dɔ la i bɛ taa bɔ jɛgɛbaw kan wala salenbaw mais don o don ka salenbaw minɛ o tɛ sɔrɔ dɛ donc maintenant il est important que mɔgɔw ka o yɔrɔ fana faamu donc an tɛ maabaw fana ciblé mɔgɔba min ye ko kɛ ayiwa a ka dossier sera a ma donc ale de bɛ ko sɔrɔ mais k'a fɔ k'i ye maaba ye kan ka attaquer la donc an t'o kɛ bon ko comment on dit i tɛ maaba ye jɔyɔrɔ t'i bolo ou bien se t'i ye an ka ɲɛsin ma an t'o fana kɛ donc an bɛ dossier de ta fɔlɔ ni dossier i tɔgɔ bɔra dossier kɔnɔ an bɛ ɲɛsin ma i tɔgɔ tɛ dossier kɔnɔ ayiwa donc i bɛ se ka taa yala cogo min ka di ye donc yuruguyurugu kɛlɛli il faudrait que bɛɛ de ka wuli k'i jɔ donc a ka d'an bɛɛ ye an ka jamana ka kɛ cogo min na bɛɛ k'o baara kɛ n'o tɛ a ka di i ye yuruguyurugu ko ka dabila mais e b'i dɛn k'a kɛ bon a tɛ taa ɲɛ o c'est-à-dire que c'est des exemples même très simples i bɛ se ka dɔw yɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw jɔlen don banque dɔ da la ou bien u jɔlen don yɔrɔ dɔ la nafama yɔrɔ dɔ service dɔ bɛ yen bɛɛ jɔlen don ran na bɛ k'i ka tour makɔnɔ dɔ bɛ na ni vitesse ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ 200 400 b'a bolo voilà agent min bɛ ka contrôle kɛ a b'o don bolo o b'a bila a bɛ tɛmɛ bɛɛ ɲɛna o ye yuruguyurugu ye c'est pas normal donc mɔgɔw u bɛ taa jate minɛ k'a lajɛ e t'a ka wari ni fɛnbaw fɛn fitini fitini caman bɛ yuruguyurugu kow b'o la an kan ka olu de kɛlɛ an man ka sɔn o ka kɛ cogo si la donc si ma fisa ni si ye mɔgɔw de bɛ se ka jateminɛ dɔ kɛ k'a fɔ a karisa mɔgɔw mago b'i la yɔrɔ dɔ la e ka tɛmɛ yanni an tɔw ka tɛmɛ ça c'est arrivé siɲɛ caman ne taara n jɔra an na j'étais là-dedans dɔw ye n ye k'a fɔ ko vraiment mɔgɔw mago b'i la service la an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ a y'a to karisa ka tɛmɛ wala a bɛ taa baara la donc o cas dɔw kɛra n'o ma kɛ n bɛ to ran na fo n ka tour ka se n bɛ taa n ka retrait kɛ n bɛ continuer moi je crois que c'est ce que les gens devraient faire donc bɛɛ ka sariyaw respecter donc contrôle interne o fana ka kɛ ni bilara service dɔ kunna i ka service i ka se ka a gérer ka ɲɛ i kana to yuruguyurugu ko ka kɛ yen nɔ i ka jateminɛ kɛ pour que bɛɛ ka se ka na baara la a na waati la
bɛɛ kan ka min kɛ a k'o kɛ k'a ɲɛ. Donc ni an bɛɛ y'o sira minɛ, je crois que yuruguyurugu vraiment a bɛ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye minisiri Mamadu Kasogo ye. Musa Mara bɛn kɛra a kan ka fɔ ale fana ka to jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la ka kɛlɛ tun kolo girinya na. Yala ale ka hakilinata ye mun ye yuruguyurugu kɛlɛ la? An k'a yɛrɛ lamɛn. Yuruguyurugu kɛlɛli ani bin kana kɛ jamana kɔnɔdenw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛsɛbaatɔw ni fantanw. Yuruguyurugu kɛlɛli fɔlɔfɔlɔ ye min ye, an ka jɛlenya walankata k'o bɛɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ. N'an bɛ ɲɛmaaw sugandi, cakɛdaw ɲɛmaaw, jamana baarakɛbaaw, an k'u sugandi jɛlenya kɔnɔ. N'an bɛ marchew di maaw ma, n'o ye ka maaw yamariyaw ka baara kɛ jamana ka wari d'u ma, n'o ye jagokɛlaw ye, n'o ye kɛnyɛrɛyew ye, n'an b'o marchew di a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ. O y'an ka kuma kun fɔlɔ ye. N'i y'a mɛn yuruguyurugu a caman bɛ marche ko ninnu de kun kan. Wa n'i y'a mɛn yuruguyurugu fana a jubaju fɛ min ye fana ɲɛmaaw bɛ sugandi yuruguyurugu kɔnɔ. Ɲɛmaa min mana sugandi yuruguyurugu kɔnɔ, n'o kɛra yuruguyurugu baarakɛbaa ye o man ka bali maa la. An ka lajɛ n'an bɛ ɲɛmaa sugandi a kɛra dugumala la o a kɛra sanfɛ ye o. An bɛ kulu minnu sigi ka jateminɛ kɛ, o kulu ninnu maaw ka don a kɔnɔ, maa minnu maa tɛ sigaw la k'a fɔ ko olu bɛ sɔn jɛngɛnɛya ma. N'i ye maire ta, mairie kɔnɔna la maa dɔ bɛna ta ka baara dɔ kɛ. Fanga sinaw n'o ye opposants ye mairie kɔnɔ, olu ka bila kulu kɔnɔ olu k'u ɲɛ yɛlɛ k'a sɛgɛsɛgɛ. Maa kɔni tɛna fɔ fanga sinamatɔw ma k'olu ni fanga bɛ jɛ ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Commune kɔnɔ mɔgɔw n'o ye société civile ye, olu fana maa dɔw ka ta olu ka bila kulu kɔnɔ olu fana k'a sɛgɛsɛgɛ. I mana se sanfɛ gouvernement yɔrɔ la k'a fɔ ko service ɲɛmaaba kan ka ta, a kɛra hôpital ye o, a kɛra projet dɔ ye o, a kɛra direction ba dɔ ye o, minnu bɛ baara kologirinw kɛ, baarabaw kɛ jamana ye, n'olu ɲɛmaaw kan ka ta a kana to ministère dɔrɔn bolo. Fanga sinamatɔ minnu bɛ opposants n'o ye jamana gouvernement yɛrɛ opposants ye, olu fana dɔw ka bila o commission kɔnɔ. Société civile maaw ka bila commission kɔnɔ k'a kɛ sɛgɛsɛgɛli ye. Ni tali min kɛra, olu ka bɔ ka kɛ seere ye k'a fɔ ko jɔn wala karisa min taara nin taara tilennenya kɔnɔ. Ni ɲɛmaaw taara tilennenya kɔnɔ a ka ca Ala fɛ o bɛ tilen. Mais ni ɲɛmaaw taara jɛngɛ ni dogodogoli ani yuruguyurugu kɔnɔ u tɛ se ka tilen. An k'o yɔrɔ lajɛ. N'a fɔra fana k'an bɛ pont dɔ kan ka jɔ k'o marché di maa dɔ ma, kulu min bɛ sigi k'o ko sɛgɛsɛgɛ, fanga sinamatɔw ka y'o kulu kɔnɔ, société civile ka y'o kulu kɔnɔ, olu fana ka seereya k'a fɔ a dira maa min ma a bɛ se dɛ, a ma fɛn di maa ma, a ma don maa kan, a ma bɔ maa kan, a taara k'a da a ka seko a ka dɔnko ani nin ko in a bɛ se ka nin baara in kɛ ka ɲa jamana ka nafa sɔrɔ. O kulu ninnu kɔnɔna la an ka o baara ninnu bila sen kan, o bɛna jɛlenya sabati. A bɛna to ɲɛmaa yɛrɛ bɛ lajɛya jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ k'u tɛ foyi ɲɛna la jamana ka nafa kɔ. An bɛ fɛ o baara ye mɔgɔw k'u jate o yɔrɔ in jate minɛ an k'o bila sen kan. Kun filanan ye min ye n'o ye hakilina an bɛna min di o ye ka boliboli minnu bɛ kɛ ni mago bɛ jamana service daw la, ni a caman maaw bɛ sɛgɛn fo maaw bɛ wajibiya ka wari misɛnnin de di pour que u ni min ka kan o k'o sɔrɔ. O boliboli ninnu an k'u lafɛgɛya. Yɔrɔ n'i wulila k'i bɛ papier dɔ ɲini a bɛ fɔ i ka na yan, i ka na yan, i ka na yan, i yɛrɛ t'a dɔn tuguni i b'a kɛ cogoya min na. Ni o boliboli kan ka kɛ boliboli kun 5 ye an k'o lana 3 la. N'a kan ka kɛ kun 4 ye an k'o lana 2 la. An ka caman bɔ a la k'a fɛgɛya. O ye fɔlɔ ye. Wa filanan ye min ye fɛnɛ, boliboli kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya la yan'u k'a daminɛ. Ni maa min bɛ wuli bi k'a fɔ k'i bɛ t'i ka carte d'identité ɲini polisi la, i k'a dɔn yan'i ka taa a bɛ heure joli ta ou bien a bɛ tile joli ta n'i kan ka joli sara, i kan k'i ɲɛsin jɔn ma. Wa a ka kɛ fɛnɛ i ka faamuyali kɛ hali n'a bɛ kɛ i ka kan de la i ka faamuyali ko la. Téléphone b'an bɛɛ bolo. O kunnafoniw bɛ se ka di, mɔgɔw bɛ se ka i ka téléphone ta k'a ɲini k'a faamu yanni i ka taa cakɛda la ka t'i ka laɲini kɛ cakɛda la. Donc an k'a lajɛ ka kow fɛgɛya ani ka kow walankata jamana kɔnɔdenw ka bɔ a kalama. Mɔgɔw mago bɛ jamana services la sira o sira fɛ, a bɛɛ ka sɛbɛn, a bɛɛ ka ɲɛfɔ da la, a ka kɛ an ka kanw na, k'a daminɛ Andarabukan, k'a daminɛ Tesalit fo Manankɔrɔ fo Keɲeba. Maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, a kana kɛ duguba ko dɔrɔn ye, bɛɛ ka se ka nin bɛɛ dɔn ka sɔrɔ i ma wuli ka se service daw la. O bɛna se ka jamana kɔnɔdenw ka laɲiniw sabati nɔgɔya kɔnɔ
ani k'u ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya u bolo parce que yurugu ninnu fitinin caman y'o de ye ta ka na o de bɛ mɔgɔw bila ka wari di mais ni mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ kalama ta ka na t'a la wa a kun sabanan ye min ye n'o ye hakilina ye n bɛna min di a dɔw la yɛrɛ baara dɔw bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ ma i sen ta ka se an ka service daw la jamana caman b'o sira kan bi téléphone min b'i bolo ou bien n'a kɛra ordinateur ye i ka o ta dɔrɔn ka fɛnw na don kɔnɔ dɔrɔn service b'a sɔrɔ service b'a ka baara kɛ i ni min ka kan i b'o sɔrɔ a bɛ ci ma de wa ou bien i bɛ taa de ka taa papier ta wa o y'a sɔrɔ baara banna wa o bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu an bɛ tuma min na bi technologie waralen no diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɛn nɔgɔya mɔgɔw bolo donc an ka lajɛ ka jamana kɔnɔdenw ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya u bolo ni jamana kɔnɔdenw ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya u bolo a bɛ kɛ sababu ye u bɛ na ye k'a fɔ ɲɛmaaw b'an sago la puisque an mago bɛ fɛn o fɛn na an b'a sɔrɔ ka sɔrɔ an ma dɔrɔmɛ kelen bɔ ka sɔrɔ an ma taga segin kɛ an ma wɔsi an ma ɲani an ka lajɛ ka taa o sira ninnu fɛ ni ye ni technologie ninnu bila jamana kɔnɔdenw ka bolo kan a bɛna kɛ sababu ye yɛrɛ fɛnɛ ka caman bɔ yurugu la komi n y'a fɔ cogoya min na parce que n'i y'a mɛn karisa 200 diya o 400 diya o y'a ye aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o ni karisa y'a ka laɲini ci téléphone fɛ e k'a sɔrɔ ka baara k'a kan e ka ɲɛmaaw k'a dɔn fɛnɛ laɲini minnu ser'i ma i kan ka baara kan ka heure damadɔ min na tile damadɔ min na o sɛbɛnnen don ɲɛmaa b'o dɔn a kɛra cogo cogo e tɛna munumunu don la parce que n'i ye munumunu don la ɲɛmaa yɛrɛ bɛ se k'i ɲangi i ka baara kɔnɔna la donc an ka lajɛ ka tɛmɛ o sira ninnu fɛ. Musa Mara i ni ce cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka bi dun kibaru an bɛna bila yan nka bamananw ko maakɔrɔ ka ɲi warasu ɲɛ n'an tun ye an ka fɔlikɛlaw u tun bɛ ladilikan minnu kɛ e ka an ka télévision lajɛ bani ni tun ye ne kɛ ministre kasokɛ ye n bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele an ka kalo kelen kɛ yurugu a lagosili la an ka misiriw ni églisew la wa n'i bɛ taa mobili place la maa o maa bɛ taa dugu ni dugu denmisɛnw dɔw ka taa mobili mana jɔ dɔrɔn miniti 1 wala 2 ka d'u ma wala mobilitigiw ka sira di denmisɛnninw ma u bɛ don mobili kɔnɔ jama mobiliw kɔnɔ u bɛ yaala dugu ni dugu cɛ sira bɛ d'u ma mobilitigiw ka jɛ sira ka d'u ma nin bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu fo an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka lafaamuyali kɛ ala t'a fɔ yurugu kɛlɛli la an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana olu fana ka kuma an danbe kɔrɔw kan an bɛna kɛnɛ in bila ni jɛnɛba segina furukɛ ye an k'an kɔfilɛ hɔrɔn i danbe tɛ suɲɛni ye i danbe tɛ sɔrɔfɛnminɛ ye i danbe tɛ nafolo min tɛ halala ye anw fɔ bamanan na ko n'i ye kalifa dun i b'i sigi ka jɔnnasigi kɔnɔ bisimila